we are in our new series. Does this work? Y de todas formas, hoy empezamos con nuestra nueva serie. There we go. Ahí. It's our new series called First Things First. Lo primero es lo primero, nuestra nueva serie. Now, this past week and even months, Estas últimas semanas, incluso meses, we've been talking about revival hemos estado hablando del avivamiento and what God is doing in the nations and also in Spain. y lo que ha estado haciendo Dios en las naciones y en España. And because I hope by now, we really are convinced that there is revival. Y espero que ahora, de verdad estemos convencidos de que hay un avivamiento. And so we decided on this series, Así que hemos decidido que en esta serie, because in preparation for what God is going to do, en preparación para lo que Dios va a hacer and also what God is already doing, y también por lo que Dios ya está haciendo, we believe that we need to go back to the very foundations of our faith. creo que debemos ir atrás a los fundamentos de nuestra fe. You know, talking about foundations, do you guys know how a building is made? Y hablando de fundamentos o de cimientos, ¿sabéis cómo se hace un edificio? You know, I have here some pictures of some buildings that fortunately I have been able to visit. Y esto es unas fotos de unos edificios que Rayo ha podido visitar. And so it is all in Asia, by the way. Todos están en Asia. And when we see these impressive buildings, Y cuando vemos estos edificios tan impresionantes, ¿qué es lo que pensamos? usually we see, you know, the building itself, Normalmente vemos el exterior, right? del The edificio. design or the architecture, El diseño, la arquitectura, the height or the size of it, la altura, el tamaño. right? And everything else. But Todo lo what we demás. don't usually see Pero lo que normalmente no vemos is, and we actually don't even think about it, y ni siquiera nos fijamos o pensamos en ello, is the foundations of the building. son los cimientos del edificio. You know what would happen if a building as big as this buildings as big as this don't have deep and strong foundations? ¿Sabéis lo que pasa si un edificio de este tamaño no tiene unos cimientos fuertes y profundos? When the earthquakes come, these buildings are going to collapse. Cuando los terremotos vengan, estos edificios se derrumbarán. Weak foundation is equal to weak building. Unos pobres cimientos es un pobre edificio. So the building here to the right, and the two towers, it's called the Petronas Twin Towers. Los edificios de la derecha son las torres gemelas de Petronas, It is in Malaysia, que están en Malasia, and it's actually 452 meters tall. y tiene una altura de 452 metros. And although it's not the tallest building in the world, Y aunque no es el edificio más alto del mundo, actually it has the deepest foundation in the world. realmente tiene los cimientos más profundos del mundo. It is actually 400 feet deep. Tiene 400 pies de profundidad. And part of the reason is that because in Malaysia they have a lot of earthquakes and storms. Y la razón principal es que en Malasia tienen muchas tormentas y terremotos. And then in the middle it's called the Taipei 101, it's in Taiwan. En el medio es el edificio de Taipei, el 101. It's actually taller, it's 508 meters tall. Es más alto todavía, tiene 500 metros. And its foundations are 262 feet deep. Y tiene unos cimientos de profundidad de 262 With pies, a lot of concrete reinforcements. con hormigón reforzado. And the last one is the Shanghai Tower. It's the tallest of them all. Y el último es la Torre Shanghái, el más alto, 632 meters tall. 632 metros de alto. And the foundations are 282 feet deep. Y los cimientos son 282 Now metros de listen, profundo. these buildings are built to withstand storms and earthquakes. Estos edificios están pensados para soportar tormentas y terremotos. And so why are our foundations so important? Y entonces, ¿por qué nuestros cimientos son tan importantes? Especially in this next season of revival. Sobre todo en la nueva temporada de avivamiento. It's because we will really experience earthquakes and shakings in the next season. Porque de verdad vamos a experimentar terremotos y temblores en esta nueva temporada. And that is not meant to discourage us, Y no es para desanimaros, but it is because God is really doing something.
Y es realmente porque Dios está haciendo algo. And the enemy, the devil, is not just going to sit around and wait. Y el enemigo, el diablo, se va a quedar quieto esperando sin hacer nada. That's why we need to go back to our foundations. Es por eso que tenemos que volver a nuestros cimientos, a nuestros fundamentos. So for the next 4 weeks, we will talk about basically this series. Así que en las próximas 4 semanas es de lo que vamos a hablar. And today we're going to talk about where it all starts. Y hoy vamos a hablar sobre dónde empieza todo. What happens when we decide to become a Christian? ¿Qué ocurre cuando decidimos convertirnos en un cristiano? And to do this, we're going to take a look at what Paul, one of the most important leaders in the history of Christianity, Y para ello vamos a ver lo que Pablo, uno de los líderes más importantes del cristianismo, nos dice. what he wrote to the Romans during that time. Lo que escribió a los romanos durante ese tiempo. You know, the Christians in Rome were composed of Jews, some Jews, Los cristianos en Roma estaban compuestos de judíos, and mostly Gentiles. pero sobre todo de gentiles. And so let me read from Romans 3, verse 21 to 26. Así que dejarnos leer de Romanos 3, el versículo 23. And we're going to read it first in English. And if you have your Bibles with you, please turn to this. Y si primero lo vamos a leer en inglés y si tenéis vuestras Biblias aquí, por favor ir a este capítulo. It says here, but now, Tech, can you just help me, please? But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction. All have sinned and fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance He passed over former sins. It was to show His righteousness at the present time, so that He might be just and justifier of the one who has faith in Jesus. And we go back. We go back to verse 21. Y ahora en español. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Let's pray. Oremos. Father, bless the preaching of your word today. Padre, Bendice. bendice la palabra que vamos a decir hoy. Pray, God, that it would penetrate deep in our hearts. Recemos para que penetre muy hondamente en nuestros corazones. In Jesus' name pray. En el nombre de Jesús. Amen. Oremos. Amén. Amen. You know, the reason why Paul wrote the letter to the Romans ¿Y sabéis la razón por la que Pablo escribió la carta a los romanos? is really actually to explain clearly what the gospel is. Es para explicar claramente lo que es el Evangelio. And you know, especially in this next season, we need to know the gospel. Y sobre todo en esta nueva temporada necesitamos saber lo que es el Evangelio. So Paul basically talked about how humans are guilty of sin before a righteous God. Y Pablo habló principalmente de lo que How humans are guilty of sin cómo los humanos somos culpables del pecado before a righteous God. ante nuestro Dios justo. Yeah, so in Romans chapter 1, Paul explained why the Gentiles are guilty. Y en Romanos, en el capítulo 1, explica por qué los gentiles son culpables. So if you're not a Jew here, that includes us, that Así que includes you. si no sois judíos, nos incluye. And in Romans chapter 2, he explained why the Jews are guilty. Y en Romanos capítulo 2 explica por qué los judíos también fueron You know, that culpables. even though they know the standard of God through the law, Y que incluso a pesar de que sabían el estándar de Dios a través de sus leyes, they can't fulfill it. no pueden cumplir ese estándar. And so they're guilty before God.
Así que son culpables ante los ojos de And, Dios. and then in Romans chapter 3, Y en Romanos capítulo 3, Paul declares that no one is righteous. Pablo declara que nadie es justo. The whole world is guilty before God. Todo el mundo es culpable ante los ojos de Dios. And that's actually, and he explained, that's actually the reason why God gave the law in the first place. Y explica que esa es verdaderamente la razón por la que Dios nos dio las leyes. It's not because the law will save us. No es porque las leyes fuesen a salvarnos, It was actually to show God's perfect standard es para mostrar el estándar perfecto de Dios and how no one can fulfill it. y cómo nadie puede llegar a cumplirlo. The law was given to show us how guilty we are. Es para mostrar lo culpables que somos. And before we start feeling discouraged or condemned, Y antes de que empezamos a sentirnos desanimados o condenados, or you walk out this room, o que te salgas de la sala, Paul gives us the good news. Pablo nos da las buenas noticias. Paul says, oh, there you go. Paul says, but now. Pablo dice, pero ahora. I love it when the Bible says, but now, but God. Me encanta cuando la Biblia dice, pero Dios, pero ahora. Paul says, yes, we're guilty, but. Sí, la Biblia dice, sí, pero somos culpables, pero. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. So he was saying it's not about us trying to work for our righteousness Así que no se trata de nosotros de en trabajar, en ser justos or reach achieve the perfect standard of God. o alcanzar o conseguir ese estándar perfecto de Dios. It's not even about fulfilling the law. No se trata ni siquiera de cumplir con la ley. We can't. No podemos. We can't work for our own righteousness. No podemos trabajar por nuestra propia justicia. And then Paul continues, and then how then can we receive the righteousness of God? Entonces Pablo dice, ¿cómo podemos recibir la justicia de Dios? La And then he virtud? said, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. So Para if you're- todos los que creen. Sorry. So if you're a Christian here, this is you. Así que si eres cristiano, este eres tú. Whether you're in a good place or not, Ya estés en un buen lugar o no, whether you're struggling with sin, you're struggling financially, whatever you're going through, ya tengas problemas financieros o de fe, if you're a Christian, this is for you, Paul says. si eres cristiano, esto es para ti, dice Pablo. And then Paul explains why we need the righteousness of God. Y Pablo explica por qué necesitamos la justicia de Dios. Because he said there is no distinction. All have sinned and fall short of the glory of God. Y explica que todos hemos pecado ante los ojos de Dios. He was talking to both Jews and Gentiles. Hablaba tanto a judíos como a gentiles. No one is exempt. Nadie estaba exento. Now, for us here today, listen. Y para los que estamos aquí, escuchad. It doesn't matter how rich you are. No importa lo rico que seas. It doesn't matter how good of a person you are. No importa lo buena persona que seas. It doesn't matter your education background. No importa la educación que tengas. It doesn't matter the kind of work you have. No importa el trabajo que hagas. It doesn't matter the political party you support. Ni el partido político al que apoyes. It doesn't matter your gender. Ni tu género. Or if you're straight or you're part of LGBT. No importa si eres hetero o eres del colectivo LGTB. It doesn't matter your generation. No importa de qué generación seas. It doesn't matter your race or the color of your skin. Ni tu raza, ni el color de tu piel. Whether you're Spanish or you're Filipino or you're Latino. Ya seas filipino, español o latino. It doesn't matter the language you speak. All have sinned. No importa la lengua que hables tampoco. Todos hemos pecado. All are guilty. Todos son culpables. All are not able to reach the standard of God. Nadie puede llegar al estándar de Dios. You know, sometimes we're too quick to judge other people. Y a veces somos demasiado rápidos en juzgar a otras personas. But we're all on the same boat. Pero todos estamos en el mismo barco. We all have sinned against a holy God. Todos hemos pecado ante un Dios sagrado. What is sin anyway? ¿Y qué es el pecado de todas formas? You know, the original Greek word for the word sin here is actually means to miss the mark. Y la palabra en griego original significa fallar el objetivo.
It's like, imagine an archer missing the bullseye. Imaginaros a un arquero fallándole a la diana. So it doesn't matter if it's just 1 inch off Y no importa si está un poco hacia a la izquierda or 100 feet off, o muy lejos del objetivo. we all have missed the mark. Todos hemos fallado el objetivo. So whether it's by accident Ya sea por accidente or intentional, o intencionadamente, which is mostly the case when we sin, que normalmente es lo que ocurre cuando pecamos, we all have missed the mark. todos hemos fallado el You know, objetivo. sin is anything that we think, do, or say that goes against the will of God. Y el pecado es todo lo que pensamos o hacemos y que vaya en contra de la voluntad de Dios. It's when we say, not God's will, but my will be done. Es cuando decimos, no será la voluntad de Dios, sino la mía. So we all have sinned and fallen short of the standard and the glory of God. Así que todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos del estándar de Dios. But here's the good news. Pero aquí llegan las buenas noticias. This is why the gospel is called the good news. Y es por eso que el Evangelio se llama la buena nueva o la buena noticia. If you believe in Jesus, Paul is saying, you are justified by his grace as a gift. Y si creéis en Jesús, estaréis siendo justificados gratuitamente por su gracia. You know, this justification means that we have been legally made righteous before God. Y esta justificación significa que hemos sido legalmente hechos justificados ante los ojos de Dios. You know, imagine you commit a crime Imaginaros que habéis cometido un crimen and you're put in front of a judge in a courtroom. y os habéis puesto y os ponen delante de un juez en el juzgado. Can you imagine it? ¿O lo imagináis? And so you know that you're guilty. Vosotros sabéis que sois culpables. The judge knows you're guilty. El juez sabe que sois culpables. Everybody in that courtroom knows you're guilty. Todo el mundo en esa sala del juzgado sabe que sois culpables. And all the evidence show that you committed the crime. Y todas las pruebas muestran que habéis cometido el crimen. And finally, when it's time to make the verdict, Y cuando justo se va a hacer el veredicto, the judge declares that you are not guilty, el juez os declara no culpable. even though you did it. A pesar de que lo habíais hecho. The judge declares and stamps righteous, Y a pesar de que lo habéis hecho, el juez os declara inocente. clean in my eyes. Limpio a mis ojos. That is what justification is. Eso es lo que la justificación significa. And that is what the gospel offers to everyone. Y eso es lo que el Evangelio ofrece a todo el mundo. And if you're a Christian here, this is the foundation of our faith. Y si sois cristianos aquí, esto es el fundamento o los cimientos de nuestra fe. Once we were guilty, but not anymore. Antes éramos culpables, pero ya no. We are now justified and clean in the sight of God. Estamos justificados y limpios ante los ojos de Dios. And Paul says they are justified by his grace as a gift. Y Paul dice, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. I like how it says in Spanish, gratuitamente, Y me gusta como dice en español, gratuitamente. meaning it's free. Lo que significa que es gratis. It's like a gift given to you on your birthday. Es como un regalo que te dan en tu cumpleaños. We don't pay for that. Esos regalos no los pagamos nosotros. Have you ever paid, when someone gave you a gift, you paid them? ¿Alguna vez habéis pagado el regalo que os han regalado? Hey Luis, happy birthday, here's a gift. By the way, be Zoom me later. Luis, o Rayo, feliz cumpleaños, por cierto, págame el regalo. That's not a gift, Entonces no es un regalo, right? ¿verdad? But the free gift of God's grace means, Pero el regalo gratis de Dios significa, por la gracia, it means that we didn't earn it. significa que nosotros no nos los ganamos. We didn't do anything to deserve it. No hicimos nada para merecerlo. We didn't pay for it. No pagamos por ello. It is freely given. Se nos dio gratuitamente. It's all an act of God Es todo un acto de Dios, by his grace. por su gracia. And do you know who always pays for a gift? ¿Y sabéis quién siempre paga por los regalos? It's the giver of the gift. El que regala. If you've ever given a gift to someone, you paid for that. Si alguna vez habéis regalado algo a alguien, habéis pagado por ello. Not them, right? Ellos no. You know, this gift, this free gift, had a great cost for God. Y este regalo gratis tuvo un gran coste para Dios. It was expensive. Fue muy caro.
It cost him the very life of his own son. Le costó la vida de su propio hijo. And yet, he gives it to us for free. Y a pesar de eso, nos lo dio gratis. And Paul doesn't only tell us that we're justified, Y Pablo no solo nos dice que fuimos justificados, he tells us how we're justified. nos dice cómo fuimos justificados. And he says it is through the redemption that is in Christ Jesus. Y nos dice que fuimos justificados por su gracia, por medio de la redención en Cristo. That means it's not anything we do that makes us righteous. Sí que significa que no es nada de lo que hagamos que nos haga justos o justificados. It's not our good works. No es nuestro buen trabajo, buenas obras. It's not by giving our tithe to the church. No es por dar el diezmo a la iglesia, It's not by serving in the ministry ni tampoco por servir en un ministerio, or attending church or attending your life groups. por venir a la iglesia o tus grupos de vida. We are justified only through the finished work of Jesus. Simplemente estamos justificados por el trabajo ya terminado de Jesús. It is only through Jesus that we have been redeemed and made righteous. Es solo gracias a Jesús que hemos sido perdonados y hechos justos. And this redemption cost Jesus his life. Y esta redención le costó a Jesús su vida. Listen, if you commit a crime, the judge can tell you, hey, I forgive you. Y si cometéis un crimen, el juez os puede decir, yo os perdono. But your crime still has to be paid. Pero aún así, vuestro crimen tiene que ser pagado. There igualmente. is a consequence to that. Hay una consecuencia a ello. You know, it's the same thing with our sins. Y es igual con nuestros pecados. You know, later on, Paul says, for the wages of sin is death. Y después Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. Meaning there is a price for sin and it is death. Y significa que hay un precio por el pecado y que es la muerte. And when we're talking about death here, it's not just a physical death. Y cuando hablamos de muerte aquí, no solo hablamos de una muerte física, It's death in our relationships. es una muerte en nuestras relaciones, It's death in our finances, una muerte en nuestras finanzas, in our physical bodies. en nuestros cuerpos físicamente, And most importantly, it's an eternal separation from our God. y lo más importante, es una separación eterna de nuestro Dios. And because God is love, Y porque Dios es amor, He doesn't want us to suffer that death. Dios no quiere que suframos esa muerte. He doesn't want us to pay the price for our sin. Él no quiere que paguemos el precio de nuestros pecados. You know, if you're a parent here, Sabéis que si sois un padre aquí, no matter what crime your child commits, no importa el crimen que cometa vuestro hijo, you will still love your child. lo vais a amar igualmente. Right? You wouldn't want them to suffer. No querríais que sufriera. How much more God? Y pensad en cuánto más Dios por nosotros. But God is also perfectly just. Pero también Dios es perfectamente justo. He can't just forgive and forget. No se puede simplemente perdonar y olvidar. You know, He can't just say, oh, listen, all of the sins you committed, just forget about it. No puede decir simplemente, todos los pecados que habéis cometido, nada, olvidaros. You know, if He did that, then He wouldn't be God. Si hiciera eso, no sería Dios, Because it is against the very nature of God to contradict Himself. porque va en contra de su propia naturaleza contradecirse a sí mismo. And because He is just, the price of sin has to be paid. Y porque es justo, el precio de los pecados tiene que ser pagado. But don't forget, He is also perfect love. Pero no os olvidéis que Dios también es perfecto amor. So how can the love of God and the justice of God coexist? Así que ¿cómo pueden coexistir el perfecto amor de Dios y la perfecta justicia de Dios? It is through the redemption of Jesus Christ. Es a través de la redención de Jesucristo. It was Jesus whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. Es a Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Now, probably for most of us, it's the first time we heard this word. Y para muchos de nosotros es la primera vez que oímos esta palabra, propiciación. You know, this word propitiation in the original Greek is the word hilasterion. Y esta palabra propiciación en griego, hilasterion, It simply means that the wrath of God was satisfied and turned away. simplemente significa que la ira de Dios fue satisfecha y apartada de nosotros.
You know, I like how our pastor in Scotland, Pastor Tom Jackson, explains it. Y me gusta como nuestro pastor en Escocia, Tom Jackson, lo explica. He explains it like a missile defense system. Lo explica como un sistema de defensa de misiles. Imagine the wrath of God, the missiles of God launching towards you. Imaginaros los misiles de Dios dirigidos hacia vosotros. And it is for you. Y van a vosotros. It has your name there on that missile. Tiene vuestro nombre puesto en ese misil. And then all of a sudden this missile defense system intercepts it and turns it away from you and you don't get harmed. Y de repente este sistema de defensa de misiles lo intercepta y los aparta de vosotros. You know, in the Old Testament, the equivalent word for propitiation actually refers to the mercy seat. Y en el Antiguo Testamento la palabra de propiciatorio significa esta imagen. Propiciatorio. Propiciatorio, sí. You know, and this mercy seat, it was actually inside the Ark of the Covenant. Y este propiciatorio estaba dentro del arca de la alianza. It was in the innermost part of the Ark of the Covenant. Estaba en la parte más interior o reservada de la alianza. De la You know, arca. it's called the Holy of Holies, Es llamado lo sagrado de lo sagrado, where the presence of God dwelled. donde la presencia de Dios se hallaba. And only the high priest of Israel could actually enter into that room. Y solamente el alto sacerdote de Israel podía entrar en esa sala. And so, once a year, the Israelites had this day called the Day of Atonement. Así que una vez al año los israelitas tenían este día que se llamaba el Día del Arrepentimiento, O Día de Expiación. Día de Expiación, Right? Wherein the high priest, what he would do is that he would take a sacrificial animal en donde en ese día el alto sacerdote cogería un sacrificio animal and he would kill it and he would sprinkle the blood on the mercy seat. y lo mataría y rociaría su sangre en el propiciatorio. And the blood would satisfy the wrath of God against Israel for their sins. Y esa sangre satisfacería la ira de Dios, Against Israel for their sins. en la ira de Dios en contra de Israel debido a sus pecados. So listen, God didn't forget their sins. Y escuchad, Dios simplemente no se olvidó de sus pecados. And this sacrificial animal wasn't just for their forgiveness, Y este sacrificio animal no era solo para su perdón, although it was part of it. aunque era parte de ello, It was actually to really satisfy the wrath of God, era realmente para satisfacer la ira de Dios, to satisfy the justice of God. para satisfacer la justicia de Dios. Blood had to be spilled, La sangre tenía que ser derramada. and then God's wrath would turn away from them. Y entonces la ira de Dios se apartaría de ellos. That's what propitiation is. Eso es lo que el propiciatorio significa. And they would do this once a year, Y harían esto una vez al año, never being able to fully satisfy the wrath of God. nunca pudiendo satisfacer por completo la ira de Dios. So you have to do it again and again and again. Y lo tenían que hacer una y otra vez. But listen, Escuchad, Jesus is the fulfillment of the mercy seat. Jesús es el cumplimiento de este propiciatorio. You know, even as it says in Hebrews, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Así como dice en Hebreos, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. He doesn't have to die again. No tiene que morir otra vez. You know, when Jesus was crucified on that cross, Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, one of his very, very last words before he died una de las últimas palabras que dijo was this word called, or what, when he said in Greek, tetelestai, él dijo tetelestai, which in English, if you read your Bible, it's translated into, it is finished. y en español si leéis la Biblia dice consumado es. And then after that, he surrendered his spirit to God. Y después de eso rindió su espíritu a Dios. And listen, it truly was finished. Y realmente se había consumado, se había terminado. Jesus fulfilled his mission. Jesús cumplió esta misión. But did you know that this word in the Greek actually meant another thing? Pero ¿sabéis que esta palabra en griego significaba otra cosa? It actually also meant paid in full. También significaba pagado por completo. It is the word that they use when they pay off a debt. Es la palabra que usaban cuando pagaban la deuda.
So Jesus finished once and for all what he came to do. Así que Jesús terminó lo que había venido a hacer de una vez por todas, He fulfilled his mission. cumplió con su misión At the same time, he paid in full Y the al- price of our sins. y a la vez pagó por completo el precio de nuestros pecados. Jesus is our propitiation. Jesús es nuestro propiciatorio. And to give you another idea of what this means, Y para daros otra idea de lo que esto significa, in the Philippines, we have our national hero. His name is Jose Rizal. en Filipinas tienen al héroe nacional José Rizal And he died by a firing squad y él murió fusilado because they said he committed a crime. porque ellos dijeron que había cometido un crimen. And so the bullets were really meant for Rizal. Así que esas balas de verdad iban para José Rizal. Now imagine someone who, before the soldier shot him, Y ahora imaginaros a alguien que antes de que dispararan a José Rizal stepped in front of him se pusiera enfrente de él and took the bullets that were meant for him y se llevara esos disparos que iban destinados a él so that Rizal could live. para que Rizal pudiese vivir. You see, Jesus didn't do anything wrong, Y mirad, Jesús no hizo nada malo, but he was put forward as our propitiation and nailed to that cross. pero le propusieron para ser nuestro propiciatorio And it should have been us. y debíamos haber sido nosotros. But he died on that cross in our place. Pero murió en la cruz por nosotros. And the wrath and the justice of God was poured out upon that cross. Y la ira de Dios se derramó sobre esa cruz. And by the blood of Jesus, the justice of God has forever been satisfied. Y por la sangre de Jesús, la justicia de Dios ha sido por siempre satisfecha. And because of the blood of Jesus, God is still perfectly just. Y por la sangre de Jesús, Dios sigue siendo perfectamente justo. And because of the blood of Jesus, his perfect love for us was demonstrated in that we could live. Y gracias a la sangre de Jesús, su perfecto amor fue demostrado en que nosotros podemos seguir viviendo. And there is nothing that we can add to what Jesus already finished. Y no podemos añadir nada más a lo que Jesús ya había terminado. It is paid in full. Ya se pagó por completo. And it is to be received by faith. Y se tiene que recibir por fe. Again, we can't work for this. No podemos trabajar por ello. We can't buy this. No podemos comprarlo We can't earn it. ni ganarlo. It is freely given, Se nos dio gratuitamente bought by the precious blood of Jesus. por la sangre y la preciada sangre de Jesús. And all we have to do is repent and believe Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y creer and put our faith in Jesus. And put our faith in Jesus. y poner nuestra fe en Jesús. You know, God made a way for us to be legally righteous through Jesus. Y Jesús nos marcó el camino para ser legalmente justos a los ojos de Dios. Even as is said when Paul wrote to the Corinthians, Incluso con lo que dice cuando Pablo escribió a los Corintios. it is for our sake that he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. This process is called imputation or the great exchange. Este proceso significa imputación o el gran intercambio. Jesus was sinless. He was perfectly righteous. Jesús era libre de pecado, perfectamente justo, And yet he imputed, he gave us his righteousness. y aún así imputó o nos dio su virtud. He exchanged his righteousness for our sins. Intercambió su virtud, su justicia por nuestros pecados. He gave us his righteousness and he took our sins, made it his own, Nos dio su virtud y cogió nuestros pecados y los hizo suyos, so that in him we might become the righteousness of God. para que a través de él nos convirtamos en justos a los ojos de Dios. And because of this, in the eyes of God, Y por esto, a los ojos de Dios, when he looks at those who have put their faith in Jesus,
Cuando mira a aquellos en los que han puesto su fe en Jesús, because of God's great love, debido al gran amor de Dios, and because of this great exchange. debido a este gran intercambio. Listen, this is so important. Escuchad, es muy importante. Because of God's great love, Debido al gran amor de Dios, we are now as righteous as Jesus. nosotros somos ahora tan justos como lo fue Jesús. And as Christians, we're so unworthy of this. Y como cristianos no nos merecemos esto. I stand here preaching the word, but man, I'm so unworthy of this. Y estamos aquí dando la palabra y no nos lo merecemos. But because of what Jesus did, by the blood of Jesus, when God looks at me, when God looks at you, he sees the righteousness of Jesus. Y por lo que hizo Jesús, cuando Dios nos mira, somos justos por lo que hizo Jesús. Not because of who we are, No por lo que somos nosotros, not because of anything we do, no por lo que hagamos, not because we're worthy or deserving, no porque lo merezcamos o seamos merecedores de ello. but it says here, in him. Y lo que dice aquí es por Él, en Él, In Christ, en Cristo. we become the righteousness of God. En Cristo nos convertimos en justos a Dios. Not because we're equal to Jesus, No porque seamos iguales a Jesús, but because we are united to him. sino porque estamos unidos a Él. And then Paul continues and he says, it was to show his righteousness at the present time so that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Y Pablo continúa y dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. So friends, the cross is where the justice of God and the love of God join together and is perfected. Y entonces en la cruz es donde el amor de Dios y la justicia de Dios se juntaron y fueron perfeccionados. And thank God for the cross. Y gracias a Dios por la cruz. And we're going to worship in a little bit. Y vamos a orar en un poco. But thank God for Jesus who died for our sins Y gracias a Dios, a Jesús, porque murió por nuestros pecados and turned away the wrath of God. y apartó la ira de Dios sobre nosotros. And because of the cross, at the end of the day, Y por la cruz, a final del día, God is still God. Dios sigue siendo Dios. He is not compromised. No se comprometió, He doesn't contradict himself. no se contradijo a sí mismo And God gets what he wants. y Dios consiguió lo que Él quería. His wrath is satisfied. Su ira fue satisfecha, Justice is served. la justicia se sirvió, We are saved. fuimos salvados, We can live. podemos vivir And we are made righteous in the eyes of God. y fuimos hechos justos a los ojos de Dios. If you're a Christian, why don't we say, thank you, Lord? Si eres cristiano, ¿por qué no decimos gracias a Dios? And maybe you've heard this 1,000 times before. Y a lo mejor habéis escuchado esto ya 1000 veces, But this is the foundation of our faith. pero este es el fundamento, el cimiento de nuestra fe. It is what Jesus Christ did on that cross. Es lo que Jesús hizo en esa cruz. If you're a Christian here, I want to encourage you. Y si eres cristiano aquí, os quiero animar. In this next season, especially as revival is taking place, En esta nueva temporada, sobre todo mientras el avivamiento está teniendo lugar, listen, you will experience opposition. escuchad, vais a sentir una oposición. You know, the devil is afraid of what God is going to do. Y el demonio, el diablo, tiene miedo de lo que Dios va a hacer. And we can see it in the nations, not just in Spain. Y lo podemos ver en todas las naciones, no solo en España. Did you know that things are happening in China? Sabéis que están ocurriendo cosas en China, That even if the church there is underground, que incluso a pesar de que allí en China la iglesia está bajo suelo, they said that by 2030 they will be the nation that has most missionaries that they send. se dice que para 2030 va a ser la iglesia que más misioneros haya enviado. And I'm sure you've heard of the war or the war that went on in Iran.
Y seguro que habéis escuchado sobre la guerra que se ha desarrollado en Irán. But did you know that they're one of the fastest growing Christian populations in the world? Pero sabéis que son también una de las naciones que más cristianos están creciendo. And even in our own church, Incluso en nuestra propia iglesia. again, we're going to have at least as of right now 11 people that we're going to baptize. Incluso en nuestra propia iglesia vamos a tener 11 personas que van a ser bautizadas. God is moving. Dios se está moviendo. There is revival. Hay un avivamiento. But at the same time, we are going to experience opposition. Pero al mismo tiempo vamos a experimentar una oposición. Our unity is going to be tested. Nuestra unidad va a ser probada. Our faith is going to be tested. Se va a probar nuestra fe. So I want to encourage you to go back to the foundations of your faith. Así que os quiero motivar de que volvamos a nuestros cimientos, a los fundamentos de nuestra fe. I hope that today this message help you deepen your understanding of the gospel. Espero que hoy este mensaje os haya hecho profundizar en el mensaje del Evangelio And help you strengthen the foundations of your faith. y os haya hecho fortalecer los fundamentos de vuestra fe. I hope this message made you fall deeper in love with Jesus. Espero que este mensaje os haya hecho enamoraros aún más profundamente de Jesús, That you would want to spend more time with Him, que queráis pasar más tiempo con Él, reading the Word more, leyendo más la palabra, praying more. rezando más. And if you're here and you're not yet a Christian, Y si estáis aquí y no sois cristianos, listen, I want to encourage you as well. os quiero animar también. This is the good news. Estos son las buenas noticias. This is the gospel. Esto es el Evangelio. What Jesus did was for you Lo que- personally. Lo que Jesús hizo fue por ti, personalmente. And you don't have to work your way to God anymore. No tenéis que trabajar hacia llegar hasta Dios por vuestra cuenta. You don't have to be good enough No tienes before que- you come to Jesus. No tenéis que ser lo suficientemente buenos para venir a Jesús. I believe that today He is extending His hand and He is inviting you, come to me. Y creo que hoy os está extendiendo la mano y os está diciendo, venid a mí. And if that is you and God is touching your heart, Y si ese eres tú y Dios ha tocado tu corazón, please don't leave this place without talking to someone about it. por favor, no os vayáis de este lugar sin hablar de esto. Con Can we alguien. all stand up? ¿Podemos levantarnos, por favor? We're going to worship God. Vamos a rezar a Dios. And I want to ask Jam to pray for us. Quiero que venga Jan a rezar por nosotros. Why don't we just take a pause and meditate on that truth? ¿Por qué no nos tomamos una pausa y meditamos sobre esa verdad? Thank you, God, for your great love for us. Gracias, Dios, por el gran amor por nosotros. Thank you, God, because we are undeserving. Gracias, Dios, porque no nos lo merecemos. But because of your great love, Pero gracias a tu gran amor, you have chosen to pay the price for our sins decidiste pagar el precio por nuestros pecados, so that we may come before you today. para que nosotros podamos venir ante ti hoy, We can come before your presence podamos venir ante tu presencia hoy and you see us as righteous. y puedas vernos como justos. Thank you, God. Gracias, Dios. And thank you, God, even as we speak about foundations today, Y gracias, Dios, incluso mientras hablamos de cimientos o fundamentos hoy, that this is the truth that we stand upon. que esta es la verdad sobre la que nos alzamos. So every time the enemy would say we are undeserving, Así que cada vez que una noticia nos diga que no nos lo merecemos, every time the enemy would say you're not good enough, cada vez que alguien diga que no somos lo suficientemente buenos, every time the enemy would say, hey, you're still struggling with this sin, cada vez que el enemigo diga que estás teniendo dificultades con este pecado, we stand on the truth nos alzamos sobre la verdad. that, Lord, it's not what we do, Que Señor, no es lo que hagamos. that we don't earn the salvation, Nosotros no ganamos esta salvación, but we stand firm. pero nos mantenemos firmes. And we can tell the enemy, yes, I'm struggling with this. Y le podemos decir al enemigo, sí, estoy teniendo problemas con esto. Yes, I'm not good enough. Sí, no soy lo suficientemente bueno. But because of Jesus,
Pero gracias a Jesús, because of the blood you've shed, Jesus, pero gracias a la sangre que tú derramaste, Jesús, because of the sacrifice you have made, God, gracias a los sacrificios que tú hiciste, Dios, I can stand firm. me puedo mantener firme. I am saved. Estoy salvado. I am made clean. Me hiciste limpio. I am righteous. Soy justo. Thank you, God, because we can serve you. Gracias, Dios, porque podemos servirte. We can worship you. Podemos alabarte. We can glorify you Podemos glorificarte. without guilt and shame Sin culpabilidad ni vergüenza. because you have paid the price for our sins. Porque tú has pagado el precio por nuestros pecados. So we give you the honor, Así que te damos el honor, the glory, la gloria and our whole heart giving thanks to what you have done. y nuestras gracias de todo corazón por todo lo que has hecho. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.